We're going to be in Acts chapter 10, verse 44 through 48. Hechos 10, 44 al 48. Ahí lo tenemos también. I'm going to read it in English first. Would you rise to your feet as you read the word of the Lord? Pónganse en pie, por favor. While Peter was still speaking, the Holy Spirit fell upon all who heard the word. The circumcised believers who had come with Peter were astounded that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. For they heard them speaking in tongues and extolling God. Then Peter said, "Can anyone withhold the water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have?" So we ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they invited him to stay for several days. Hechos 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Esto es la palabra de Dios. It's the word of God. Siéntese, por favor. You may be seated. Like all passages in the Holy Scriptures, we need to place this section in context. Como todos los pasajes de las Sagradas Escrituras, necesitamos poner esta sección en contexto. So I'm going to share some of the important details and try to set the scene. Por lo tanto, voy a compartir algunos de los detalles importantes y tratar de establecer la escena. So we go back to Acts 10, verse 1. A ir a Hechos 10, versículo 1. There it says, in Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of the Italian cohort, as it was called. He was a devout man who feared God. With all his household, he gave alms generously to the people and prayed constantly to God. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. So here's this guy named Cornelius. Entonces aquí hay este hombre llamado Cornelius. And from the scripture, we know that Cornelius is a centurion of the Italian cohort. Por las escrituras sabemos que Cornelio es un centurión de la cohorte italiana. As a centurion, Cornelius was a Roman military leader with 100 soldiers under his command. Okay? Como centurión, Cornelio fue un líder militar romano con 100 soldados bajo su mando. Okay? His soldiers were Italian. Sus soldados eran italianos, which means that they were very close to Rome, and their perspectives of the world were heavily shaped by that culture. Eso significaba que estaban muy cerca de Roma y sus perspectivas del mundo estaban fuertemente moldeadas por esa cultura. Does that make sense? ¿Eso se explique? Okay. Cornelius and his men would be expected. Se esperaba que Cornelio y sus hombres, they would be expected to represent Rome with honor. Se esperaba que Cornelio y sus hombres representaran a Roma con honor, al igual que se espera que los soldados de hoy siempre representen los posición de los Estados Unidos con honor. So they'd be expected to represent Rome with honor, just like soldiers today were expected to always represent their position in the U.S. with honor, right? Okay. So he's Roman, es romano. He has soldiers, tiene soldados. They're italianos. They're close to Rome, cerca de Roma. They understand Rome, entienden Roma. They're enculturated by Rome, enculturados por Roma. Okay? And as soldiers, como soldados, they were expected to represent Rome in everything they do. Como soldados, tenían la expectativa a representar a Roma en todo lo que hacen. We good?
Okay, appearances matter. La apariencias importa. Cornelio, was also a devout man who feared God, says the Bible. He feared God with all his household, and he gave generously to the people who prayed constantly to God. Cornelio era también un hombre piadoso que temía a Dios con toda su casa y daba generosamente a la gente y oraba constantemente a Dios. So, he's a Roman soldier, but he fears and worships and honors God. Es un soldado romano, pero adora, cree en y ora a Dios. Cornelius then believes in the God of Abraham. He worships the God of Abraham. He lives a life that's in obedience to the God of Abraham. Así que Cornelio cree en Dios de Abraham, adora al Dios de Abraham y vive una vida que está en obediencia al Dios de Abraham. But with a few exceptions, pero con algunas excepciones. For example, well, maybe not for example, in realidad, being a God-fearer meant that Cornelius followed Judaism, but without being able to keep the full 613 Jewish laws. A decir que, hacer que es un temeroso de Dios, eso significaba que Cornelio seguía el judaísmo, pero sin ser capaz de guardar todas las 613 leyes judías. No lo podía hacer. He couldn't do it. For example, he would have to regularly eat food that was not considered kosher for Jews. Right? Tendrá que comer regularmente alimentos que no fueran considerados kosher para judíos. He would not be able to observe the Sabbath. No podría observar el sábado. And he would certainly not be circumcised. Y ciertamente no sería circuncidado. See, for Romans and Greeks, and many other cultures found in the Roman Empire, circumcision was actually considered to be a cruel, vulgar, and repulsive practice. Para los romanos y los griegos y muchas otras culturas que se encuentran en el Imperio Romano, la circuncisión se consideraba una práctica cruel, vulgar y repulsiva. And since Cornelius would likely spend at least an hour a day in public baths, he could not, even if he wanted to, be circumcised and continue his life. Y dado que Cornelio probablemente pasaría una hora al día en los baños públicos, no podría, incluso si quisiera, circuncidarse y continuar en su vida como lo tenía. And today we might tell someone like that, well, you need to obey God, and if life gets in the way of that, then you need to give up your way of life, right? Hoy en este día podríamos decirle a alguien así, bueno, tienes que obediencia a Dios, y si tu forma de día se interpone en el camino de eso, entonces tienes que renunciar a tu forma de vida. Right? We would say that. Así le dijimos a la gente. And while there's truth to that, así bien que hay verdad en eso, at least when we speak of sin, a lo menos cuando hablamos del pecado, we might consider how we force extra expectations upon others that prevent them from being able to become a full member of the church, of the body of Christ. A lo menos cuando, eso es bien, es verdad, a lo menos cuando hablamos del pecado, pero podríamos considerar cómo imponemos expectativas adicionales a los demás que les impiden ser miembros plenos a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cornelius then is visited by this angel of the Lord that tells him to send Peter the apostle, to send for Peter the apostle. Cornelio recibe la visita de un ángel del Señor que le dice que mande a buscar el apóstol Pedro. So let's talk about where we're at. Vamos a hablar de dónde andamos. Okay. Cornelius is a Roman centurion. Cornelio es un centurión romano, right? But he fears God. Tiene temor de Dios. He worships God. Adora a Dios. He wants to follow this God. Quiere darle obediencia a este Dios. But he cannot keep the 613 Jewish laws and then maintain his way of life as a Roman soldier. No puede
practicar los 613 leyes que tiene Dios y quedarse en el vida que tiene como un soldado romano. It just can't be done. He can't be circumcised. No puede ir circuncidado. He can't observe the Sabbath. No puede observar el sábado. He can't observe kosher eating. No puede comer los alimentos que el Dios dice que tiene que comer y a no comer los que dice que no comen. No se puede hacer. He can't do that. And normally in our world today, normalmente en el mundo hoy, we would tell that person, change your life for God. Le dijimos a esa persona, cambie su vida para Dios. Right? Okay. But look what happens. Then Cornelius is visited by an angel. Y luego un ángel viene a él. Tells him to send for Peter. Le dice, mande a Pedro que venga usted. And Cornelius obeys the angel and sends 3 people to go ask Peter to come to him. Cornelio obedece al ángel y envía a 3 personas a pedirle a Pedro que vaya a verlo. Meanwhile, some 35 miles away in Joppa, Peter receives a vision from the Lord. Mientras tanto, a unas 35 millas de distancia en Jope, Pedro recibe una visión del Señor. And in Acts 10, in Hechos 10, this is what it says. Pedro, he saw the heaven opened and something like a large sheet coming down, being lowered to the ground by its 4 corners. In it were all kinds of 4-footed creatures and reptiles and birds of the air. Then he heard a voice saying, get up, Peter, kill and eat. But Peter said, no, by no means, Lord, for I have never eaten anything that is profane or unclean. The voice said to him again a second time, what God has made clean, you must not call profane. This happened 3 times, and the thing was suddenly taken up to heaven. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo dijo Dios limpio. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. So considera Pedro. Peter is a fully practicing Jew. Pedro es un judío practicante. After all, the scriptures were clear about these things. And la palabra está bien claro con estas cosas, bien clara acerca de estas cosas. Él nunca participaría en tales actos. And because the scriptures were clear about these things, he would never participate in them. And then Peter, while Peter's trying to figure out what this means, y luego después de todo, cuando él está tratando de averiguar lo que esto significa, the men that Cornelius sent show up and invite him to come to Caesarea to visit Cornelius. Los hombres que Cornelio envió aparecen y lo invitan a ir a Caesarea para visitar a Cornelio. Okay? We're good? We understand the story so far? When he gets there, cuando llega, Cornelius explains that the angel came to him and told him to send for Peter. Así que cuando llegó, I lost my place, sorry. Le explica que el ángel le mandó que venía Pedro a ir, que venía Pedro con él. To get this passage, para entender este pasaje, you have to understand that the Jews recognized that there were others who wanted to follow their God, but that they weren't really converts because they didn't practice all the same things that the true Jews practiced. Para entender este pasaje tienes que entender que los judíos reconocían que había otros que querían seguir a su Dios, pero que en realidad no eran conversos porque no practicaban todas las mismas cosas que practicaban los verdaderos judíos. As such, a fully accepted Jews kept careful distance between themselves and the God-fearers. Como tales, los judíos plenamente aceptados
tenían una distancia cuidadosa entre ellos y los temerosos de Dios. They saw them as lesser believers who needed to mature in their faith and commit entirely to the ways of God's people. Los veían como creyentes menores que necesitaban madurar en su fe y comprometerse por completo con los caminos del pueblo de Dios. Just like we might today, así como podemos pensar hoy. The God-fearers regularly attended synagogue and they sought to live according to the ethical aspects of Jewish law. Los temerosos de Dios asistían regularmente a la sinagoga y trataban de vivir de acuerdo con los aspectos éticos de la ley de Judía. Because that's all they could do. Es todo lo que podían hacer. And then in Acts 10, beginning verse 34, y luego en Hechos 10, empezando en el versículo 34, it says, Then Peter began to speak to them. I truly understand that God shows no partiality. But in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. That's it. Es todo. Peter has just realized that we may have something that we may have forgotten as Christians. Pedro acaba de darse cuenta de algo que tal vez hemos olvidado como cristianos. That God accepts anyone who fears him and does what is right. Que Dios acepta a cualquiera que le tema y le haga lo correcto. That's it. Eso es todo. Peter then explains that Jesus is the Christ, the Messiah, and that he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Right? Pedro entonces explica que Jesús es el Cristo, el Mesías, y he andado haciendo bienes y sanados a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. This is the gospel. This is the good news. Este es el evangelio, las buenas nuevas. And then, y entonces, in verse 44, while Peter was still speaking, the Holy Spirit fell upon all who heard the word. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. So here we are. Peter's talking to these Gentiles. Pedro está hablando con estos gentiles. He explains to them, le explica, that if you have fear of God and you obey him, he understands that God accepts that person. Dice, si tú tienes temor de Dios y le da obediencia, ahora entiende que Dios lo acepta. And then he continua y dice, but this is through Christ, es por Cristo. That Jesus is the Messiah, Jesús es el Mesías, the one that they were waiting for, el que andaban esperando. That he has come, he's bringing his kingdom, he is the king, trae su reino, es el rey. And he's here to heal, just like he did in real life. Va a sanar como hizo cuando caminó en carne. That he's going to free the oppressed, que va a liberar los que están oprimidos. And this is good news. Esto son buenas nuevas, ¿no? Yeah? Okay. And then when he talks to them about this, all of a sudden the Holy Spirit falls on everyone who hears. Y luego mientras que anda hablando, se cae el Espíritu Santo sobre todos que andan ahí. This is good church. The circumcised believers who had come with Peter were astounded that the gift of the Holy Spirit had poured out even on Gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo. Because the Holy Spirit doesn't fall on Gentiles. El Espíritu Santo no se cae en los gentiles. That's just for full Jews. Es solo para los judeos. It's the ultimate gift of God. Es el regalo más grande de Dios. And so how is this happening? No entienden. How is this happening? They're not even circumcised, ni son circuncidados.
Nosotros sí somos. They're not. How is God treating us equally? ¿Cómo es que Dios nos está tratando los mismos? Si no somos. Nosotros estamos en obediencia de todas las leyes. O queremos ser. Y ellos no. We're trying to keep all 613 laws and they're not. How is God treating us equally? How is this happening? These people who did not and would not participate in many of the practices that the Jews held as important, in order to keep them distinct from the world around them, were now baptized with the same Holy Spirit and to the same measure as the most pious Jews during the pouring of the Holy Spirit at Pentecost. Estas personas que no participaban y no participarían en muchas de las prácticas de los judíos que los judíos consideraban importantes para mantenerlos distintos del mundo que los rodeaba, fueron bautizados con el mismo Espíritu Santo y en la misma medida que los judíos más piadosos durante el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Piensen en eso. Think about that. You see, today many Christians have ideas about how things should or shouldn't do, what it is that we should or shouldn't do to keep us distinct from the world. Hoy en este día muchos cristianos tienen ideas sobre las cosas que debemos o no debemos hacer para mantenernos separados del mundo. We might even consider those who would practice such things to be less mature Christians who need to be corrected and changed and conform to our traditions and our customs. Incluso podríamos considerar que aquellos que practican tales cosas son cristianos menos maduros que necesitarán ser corregidos para cambiar y conformarse a nuestras tradiciones y nuestras costumbres. But these people would never do so. Estas personas nunca lo harían. And these people who would never do so were anointed by God Himself with the same power and authority as those who would practice them. Pero estas personas que nunca lo harían fueron ungidas por Dios mismo con el mismo poder y autoridad que aquellos que las practicarían. And then Peter says in verse 46, y luego Pedro dice en 45, can anyone withhold the water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have? So we order them to be baptized in the name of Jesus. Then they invite him to stay for several days. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. You see, God-fearers were withheld from full fellowship into the body of the people of God. Los temerosos de Dios se les impidió la plena comunión con el cuerpo del pueblo de Dios. Because the people of God thought that their worldly ways of life would corrupt their righteous ways. Porque el pueblo de Dios pensaba que ellos, sus caminos de vida mundanos, corromperían a sus caminos justos. But after Peter realized that his thinking was wrong, pero después de que Pedro se dio cuenta de que su forma de pensar era errónea. Let's stop there. Peter realized his thinking was wrong. Pedro se dio cuenta de que su forma de pensar era errónea. He was wrong. Pienso mal. He thought wrong. He used the Bible, usó la palabra de Dios, but he was wrong. All of them were wrong. Todos andaban mal en su pensamiento. He realized that though they were very different in practice, these people were anointed in God. Se dio cuenta que estas personas, aunque muy diferentes en la práctica, habían sido ungidas por Dios mismo. And God Himself called out that truth. Que Dios mismo dijo esa verdad. And so he said, and so Pablo dijo, can anyone really keep preventing them from being brought into the full fellowship of the people of God?
¿De veras puede alguien seguir impidiendo que sean llevados a la plena comunión del pueblo de Dios? Do you see what's happening here? I think we miss this sometimes. Me hace que lo perdimos muchas veces, lo que está pasando. These people already believed in God. Ya creyeron en Dios. They wanted to obey God. Quisieron darle obediencia a Dios. But they couldn't. No lo podían hacer. They would have to change their whole world and lifestyle to obey God. Tenían que cambiar todo su mundo, toda su vida, todo su modo de vivir para darle obediencia a Dios. Y no lo podían hacer. They couldn't do that. And I know it's easy for us. Es fácil para nosotros decir, gente, está fácil. Cambia toda su vida para Dios. Change your whole life for God. Y está fácil a decir until we have to do it. It's easy to say hasta que lo tenemos que hacer. I think I got that right. Right? En realidad, in reality, it's not that easy. No es tan fácil. Cornelius could not and would not change his way of life. Cornelio no podía y no iba a cambiar su vida. He was not going to get circumcised. No iba a ir circuncidado. He was not going to keep the Sabbath. No iba a observar el sábado. And because of his lifestyle, por su vida, because of the position he was in, por posición que estaba, he was also never allowed, he was restricted, era restrictado, to be a full part of the people of God, a ser un parte plena del pueblo de Dios. And so Peter says, now what's restricting him? Ahora, ¿qué le va a quitar? ¿Quién va a impedir esto? Who is going to keep this now? Su vida antes le impidió porque no podía llegar. Before his life impeded this. But now, the Holy Spirit's already on them. El Espíritu ya los llenó. God's already ordained this. Dios ya lo ordenó. So why would we continue to impede them? ¿Por qué continuamos a impedirlos a ser parte de la casa de Dios, del pueblo de Dios? Who would impede them from being baptized, a ser bautizados? And that's what that means. Eso es lo que quiere decir. To be baptized, a ser bautizado, is to be brought into the full fellowship of the body. Es a estar metido en todo el cuerpo de Cristo. That's what baptism is. A meterme en el cuerpo de Cristo, become a part of the church. Es el acto de estar metido en el cuerpo de Cristo. I'm brought into the body of Christ. They couldn't do this. But now he says, you know what? We can. We could circumcise you. Lo podemos circuncidar, pero lo van a hacer eso. But you don't want to do that. So we're not going to make you get circumcised. We're not going to make you change your life. No vamos a decirle que tienes que cambiar su vida para ser parte del cuerpo de Cristo. We're not going to do that anymore. So instead of making you get circumcised, en lugar de decir que tienes que ir circuncidado a ser parte, we're going to baptize you. Te vamos a bautizar, and that's it. It's all. You can do that. This is what it's saying. This is what the Word of God is trying to explain to us. And so I realized this is wrong. And since they were not going to be circumcised, they might as well be baptized into the covenant faith. Dice, y puesto que no iban a ser circuncidados en la fe del pacto, serían bautizados en la fe del pacto. And their baptism would mark the seal of the Holy Spirit as bringing them into the full community of the people of God, into the body of Christ, into the church. Y su bautismo marcaría el sello del Espíritu Santo como trayéndolos a la comunidad plena del pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo a la iglesia. And then something really profound happens. Y sucede algo realmente profundo. Then Peter said, after he says, can anyone withhold the water for baptizing these people who received the Holy Spirit just as we have? Entonces respondió Pedro, ¿puedes acaso alguno impedir la agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? And he ordered them to be baptized in the name of Jesus. Y mandó bautizarlos en el nombre de Cristo. And then check this out. Mira lo que dice. Then they invited him to stay for several days. Entonces le rogaron que se quedará por algunos días. Do you guys catch how important that is? ¿Miraron qué importante eso es? Because for us, it's probably not a big deal. Nosotros pensamos, pues no es tan importante. ¿Qué importa? Pues se quedaron unos días. That's good hospitality to invite them to stay a couple of days. Why wouldn't they do that? Because they're not allowed to. Porque no pueden ser eso. He's not allowed to stay with them. Pedro no puede quedarse con ellos.
Por el ley de Dios, by God's law, he can't stay with them. He can't be in their house. Él no puede estar en su casa. He can't eat with them. Él no puede comer con ellos. But now that they've decided that we're done with this stupid way of things, ya que dijeron, ya no vamos a hacer estas cosas de tontería, we invite you. Lo invitamos. Quédese con nosotros unos días. Stay with us a couple of days. That's dangerous. Eso es peligroso. See, this final detail might be the most important part of this passage. Este último detalle podría ser lo más importante de todo este pasaje. Because it was not lawful for Peter to stay or especially to eat with a Gentile. No era lícito a Pedro a quedarse con un gentil o especialmente comer con él. But Peter stays and eats with them. Pero Pedro se queda y come con ellos. He recognized that the way he and the rest of the Jews were interpreting and practicing the word of God was wrong and it was divisive. Reconoció que la forma en que él y el resto de los judíos estaban interpretando y practicando la palabra de Dios era incorrecta y divisiva. So he engaged in table fellowship with his new brothers and sisters from a very different world. Por lo tanto, se dedicó a la comunión en la mesa con sus nuevos hermanos y hermanas de un mundo muy diferente. Today I see a struggle with this. Hoy en día veo que luchamos con esto. And not just here, but in all Christian churches where we're divided by our nationality or our cultures or whatever. No solo aquí, sino en todas las iglesias cristianas donde estamos divididos por nuestra nacionalidad y nuestras culturas. Here at MS-NAS, we have made great strides in breaking down these dividing walls and attempting to come together to the same table. Aquí en Mercy Springs hemos hecho grandes avances en la ruptura de las paredes divisorias y en el intento de unirnos en la misma mesa. But I know that we still struggle. Pero sé que todavía luchamos. You see, we are both Peter and the centurion. Como ves, todos somos Pedro y también el centurión. Because we all consider the habits of the other group to be less Christian than they should be. Todos consideramos que algunos de los hábitos del otro grupo son menos cristianos de lo que deberían ser. Y we all have certain customs and traditions that we will not sacrifice in order to be included into the full table fellowship of the other. Y todos tenemos ciertas costumbres y tradiciones que no sacrificaremos para ser incluidos en la comunión de la mesa completa del otro. Let me give you an example. Déjate un ejemplo. I hear Latinos sometimes say that American Anglos are too liberal. Por ejemplo, escucho a los latinos a veces decir que los anglosajones escondiéndose son demasiados liberales. Es cierto, el diablo habla inglés. Es lo que me dice. Okay, I'm not going to translate that. But here's the thing. Esta es la cosa. And then I turn around and I hear American Anglos tell me that Latinos are too liberal for their practices. Y luego me doy la vuelta para escuchar a los anglos diciéndome que los latinos son demasiado liberales en sus prácticas. Oh yeah, the devil speaks Spanish too. Check that out. Everybody thinks the other group is liberal. Both are concerned that the other practices must be liberal because they're not the same as ours. A ambos les preocupa que las prácticas del otro sean liberales, ya que no son las mismas que las nuestras. That's why. Last year, I had a group that was composed of both Latinos and Anglos argue passionately against having an Ash Wednesday service because it's not right or biblical, they said. El año pasado tuve un grupo compuesto tanto por latinos y por anglos que argumentó apasionadamente en contra de tener un servicio del miércoles de ceniza porque dijeron que no era correcto ni bíblico. Only to
turn around, nomás a voltearme, a darle la vuelta, and have another group of Latinos and Anglos argue that we must have one because it's both righteous and a blessing to God and the people. Solo a darme la vuelta a tener otro grupo de Latinos y Anglos argumentado que debemos tener uno porque es justo y una bendición para Dios y la gente. Y me quedé así. Me dijo, papi, quiero lavar trastes por mi vida. Es todo lo que quiero hacer. Okay. The truth is that there are many things that can divide us and make us believe that full tableship is not a good idea. La verdad es que hay tantas cosas que pueden dividirnos y hacernos creer que la comunión de mesa completa no es una buena idea. But this passage should teach us otherwise. Este pasaje debería enseñarnos lo contrario. And we would all do well to ask ourselves, y todos haríamos bien en preguntarnos, do we resist each other or do we recognize God's grace working through all of us? ¿Nos resistimos unos a otros o reconocemos la gracia de Dios obrando a través de todos nosotros? Do we recognize that God's work through Anglos and Latinos and Asians and every group? Reconocemos que Dios obra a través de los anglos, los latinos, los asiáticos y todos los demás grupos. Do we recognize that God works through all of our cultural ways? Reconocemos que Dios obra a través de todos nuestros caminos culturales. Do we recognize that God works through services like Ash Wednesday? Reconocemos que Dios obra a través de servicios como el miércoles de ceniza. Do we recognize that God works through our concern for becoming ritualistic? Reconocemos que Dios obra a través de nuestra preocupación por convertirnos en ritualistas. Do we recognize that God works through quinceañeras and sweet 16s? Reconocemos que Dios obra a través de las quinceañeras y los dulces 16, right? I don't know, like sweet 16s. I don't even have the sweet 16. If we're doing quinceañera in English, we're doing sweet 16 in Spanish. Que Dios trabaja a través de las quinceañeras y los sweet 16s. Ahí está, right? There we go. Do we recognize that God works through us, the church, as one body for one goal, and that there's one faith, one Lord, and one baptism? Reconocemos que Dios obra a través de nosotros, la iglesia, como un cuerpo para una meta y que hay una fe, un Señor y un bautismo. We gather like this together once a month because we realize that our language makes it difficult for us to really know each other, right? Nos reunimos así como andamos una vez por el mes porque nos damos cuenta de que nuestros idiomas nos dificultan conocernos realmente, right? It makes it hard. Es la verdad, it's real. But we try, lo tratamos a hacer. And I think that's awesome. So we make intentional time to fellowship and to commune, right? Así que dedicamos tiempo intencional a la comunión y a juntarnos, el comparismo. And this time is meant to remind us that we're all part of one body, even though we have different perspectives about how to practice our faith in church, in our homes, and even in our communities. Este tiempo está destinado a recordarnos que todos somos parte de un solo cuerpo, a pesar de que tenemos diferentes perspectivas sobre cómo practicar nuestra fe en la iglesia, en nuestros hogares, e incluso en nuestras comunidades. And this time is meant to remind us that we cannot come together out there until we come together here as the body of Christ. Este tiempo tiene el propósito de recordarnos que no podemos reunirnos allá afuera hasta que reunamos aquí como el cuerpo de Cristo. And so we recognize that we're different.
Reconocíamos que somos diferentes. That some are going to refuse to get tattoos. Algunos negarán a hacerle tatuajes. And there's some who are going to use them to express their faith. Y otros usarán para expresar su fe. We recognize that we're going to be marked by ashes to honor God, and others will honor God without them. Reconocemos que algunos serán marcados por cenizas para honrar a Dios y otros honrar a Dios sin ellas. We recognize that our cultures and traditions are distinct, but we come together as one body and at the one table of Christ in order to present them all as offerings to Him. Reconocemos que nuestras culturas y tradiciones son distintas, pero nos reunimos como un solo cuerpo en la única mesa de Cristo para presentarlas todos como ofrendas a Él. Amén. Cornelius could not be a part of the church because his way of life was different than that of Peter's. Cornelio no podía ser parte de la iglesia porque su modo de vida era diferente de Pedro. And Peter thought, my way of life is right and yours is wrong. Pedro pensó que mi vida está bien y el suyo es mal. But then Peter realized he was wrong. Y luego se fijó que andaba pensándose mal. That all they had to do, que todo lo que tenía que hacer, was to fear God and obey Him. Esa de temor de Dios y a darle obediencia. Amen. And this was possible, y esto era posible for everyone because of Jesus the Christ. Era posible por Jesús el Cristo. Amen. And it continues. So here's what I'm going to do. Esto es lo que vamos a hacer. We're going to have communion. Vamos a tener la Santa Cena. I want to invite the ushers to come up. If one of you would grab the tray with the bread and the other the juice, uno con el pan y otro con el jugo, por favor. And then if you just come up front here, vengan aquí adelante. When we gather for this, cuando juntamos a participar en este sacramento, it's important that we understand what we're doing. Es importante que entendamos lo que andamos haciendo. That we're invited to come forward. Andamos invitados a venir adelante, to sit at the table, a sentarnos en la mesa with all of the church, con toda la iglesia. To recognize that there is one table because there is one God. Que hay solamente una mesa porque hay solamente un Dios. And that we are all very different. Y somos todos muy diferentes. Some of you are more different than others. Hay uno de ustedes más diferente que otros, pero no es el cual. Just saying it, I love you, bro. I was thinking about you. Eso es cierto también. Facts. Okay. But here's the thing. Esto es la cosa. That when we gather to eat, this is for the people of Christ. Somos el pueblo de Cristo. We come and receive the bread broken for us, the cup that is the blood shed for us. Recibimos el pan, el cuerpo de Cristo quebrado por nosotros, el jugo, que es el sangre de Dios, que por nosotros también. But that by taking it, we acknowledge that we are already at one table. Recibiéndonos, andamos diciendo que ya conocemos que estamos en una mesa, que somos una iglesia. And we recognize that this is full acceptance into the body of Christ. By recibiendo está diciendo que yo soy parte plenar en totalmente del cuerpo de Cristo. And this is a gift, es un regalo de Dios. There are not those who are partially Christian and those who are partially not. No hay unos que son parte cristianos y parte no. Son parte del cuerpo de Cristo o no son. And when we're baptized, we're baptized into that. Cuando sea bautizado, está bautizado entre el pueblo de Dios, la iglesia. And so communion is for those
who have been baptized, but for those also who seek God, pero también para esos que siguen Dios, who are looking for God, who are God-fearers, los que ya tienen temor de Dios. It's for those who want to be a part of it. Para todos los que quieren ser parte del pueblo de Dios. And so if this is you, si esto es usted, if you are a part of the church of God, if you feel you want to be a part of the church of God, if this is the commitment then you are invited to come to the table. Si usted eres parte del cuerpo de Cristo, si usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo, estás invitado a venir a la mesa. Y no hacer soy parte cristiano, pero para así decir que soy hijo de Dios. And not to be a partial Christian, but to say that I am a child of God. And we receive this recognizing that we're all very different. Lo recibimos conociendo que somos muy diferentes. That some of us were baptized as babies, unos que son bautizados como infantales. Some were baptized as adults, unos como adultos. Some have yet to be baptized, unos que todavía le falta estar bautizados. But we are, by the grace of God, members of His church. Pero así como por el gracia de Dios, miembros de su iglesia. Amen? Let me pray. Father, I pray that you would bless these elements, that your Holy Spirit would be in, above, and through all of them. That these common things that we would call common, you would make holy. Que las cosas que usted ha creído, que nosotros como humanos declaramos son común, usted los hace santo. Úselos, Padre. Que sean no nomás símbolos, pero también modos de gracia, medios entre nos llene con el Espíritu Santo para cambiarnos, para acercarnos más a usted, para conocerlo mejor, to open our eyes, to feel you, to know you. But more than anything, más de tanto, Padre, to love you and our neighbor, amarle a usted y a nuestro vecino. That we would invite them all to the table. Que los invitamos a la mesa. We pray this in the name of Christ. Amen.